کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جناب جماعت نہوم سبق نمبر 4 تہنید سید سلیمان ندوی آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھیے اپنے کتاب میں صفحہ نمبر 20۔ پہلی بات، زبان بہت سے الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ دیکھو زبان بننے کے لیے جو ہے کئی الفاظ کا مجموعہ ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک زبان بنتی ہے۔ اور ایک زبان بننے کے لیے کئی سو سال جو ہیں جاتے ہیں، تب جا کر کوئی ایک زبان وجود میں آتی ہے۔ مگر کوئی زبان اپنے آپ میں خالص نہیں ہوتی۔ تو وہ خالص جو ہے کوئی بھی زبان نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں دوسرے زبان کے الفاظ شامل نہ ہو، جب تک وہ زبان نہیں بنتی۔ ہر زبان پر دوسری زبان یا زبانوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ دوسرے زبانوں کے اثرات بھی جو ہے قبول کیے بغیر کوئی زبان جو ہے وجود میں نہیں آتی۔ اکثر لفظوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ خالص نہیں ہے، یہ تو اردو میں استعمال کیے جا رہے ہیں، تو ان کی آوازیں اور ان کے معنی عربی، فارسی یا سنسکرت وغیرہ زبانوں سے اردو میں آتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے دیکھو اردو وغیرہ میں بھی جو ہے عربی کے الفاظ، فارسی کے الفاظ، سنسکرت زبان کے الفاظ، یا سنسکرت پہ جسے آوازیں کہتے ہیں نا، چھ پھ دھ، یہ آوازیں وغیرہ بھی جو ہے اپنے اردو زبان میں یہ سنسکرت زبان سے آئی ہے۔ لفظوں میں آوازوں اور معنوں کی تبدیلیاں فطری طور پر لازمی ہیں۔ دیکھو لازمی چیزیں کہ بھی معنی بدل جاتے ہیں اپنے زبان، ایک لفظ جب دوسرے زبان میں آتا، یا قدرتی امر ہے، یہ اچانک کے سامنے نہیں آتی۔ ان تبدیلیوں کو وجود میں آنے کے لیے زمانے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کو شرف قبولیت حاصل ہونا، اس کو لوگوں کو قبول کرنے کے لیے جو ہے ایک زمانہ ایک وقت درکار ہوتا ہے، تب جا کر اس زبان میں پھر وہ لفظ مشتمل ہو جاتا ہے نا۔ غیر ملکی زبانوں میں ہماری زبان اردو ہے، اور اردو میں بہت سی ملکی اور غیر ملکی زبانوں کے الفاظ لیے ہیں۔ اب دیکھو خود اردو لفظ ہی یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے لشکر کے، تو یعنی کہ ترکی زبان کا لفظ ہے اردو خود ہی۔ تو ایسے بہت سارے غیر ملکی زبانوں کے الفاظ بھی اردو زبان میں شامل ہیں۔ ان لفظوں کو اپناتے ہوئے اردو میں صوتی اور معنوی تبدیلیاں بھی واقع ہوتی ہیں، جس کو کہا تھا انگریزی میں فونیٹکس ہے نا، اس کی ہندی میں کہا تھا اس کو اچارن، اس کی تلفظ کی بھی جو ہے بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ذیل کے سبق میں ایسی ہی بہت سی تبدیلیوں کے بارے میں بڑے دلچسپ انداز زبان سے ایک بڑے اہم اصول کا تعارف کرایا گیا ہے۔ اب دیکھیے پیلے رنگ میں اپنے کتاب میں صفحہ نمبر 20، مضمون کسے کہتے ہیں؟ مضمون ایک نثری صنف ہے، جس طرح سے افسانہ، ڈرامہ، ناول، داستان یہ صنف ہے، اسی طرح سے مضمون بھی جو ہے ایک نثر کی صنف ہے۔ اس میں کسی موضوع پر مربوط انداز پر اظہار خیال کیا جاتا ہے، یعنی کسی ایک موضوع کو جو ہے اس میں مربوط انداز میں مصنف اپنا اظہار خیال کرتا جاتا ہے۔ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، یعنی کہ کوئی بھی موضوع ہو سکتا، سیاسی ہو سکتا، سماجی ہو سکتا، کسی کھلاڑی پر ہو سکتا، تو کوئی بھی جو ہے نثری صنف ہے، یہ مضمون کسی پر بھی مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون میں علمیت اور سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ اس کے خیال میں خیالات کا تسلسل ضروری ہے، خیال میں خیالات کا تسلسل ضروری ہے۔ مضمون نگاری کا فن مستقل ترقی کر رہا ہے، یعنی کہ مضمون نگاری کا فن جو ہے، جیسا یاد نگاری، مضمون نگاری جو نثری صنف ہے، تو آپ لوگ دیکھیں گے ایک مستقل ترقی ہوتے جا رہی، اس میں نئے نئے تجربات کیے جا رہے۔ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے وسط سے ہوا۔ سر سید اور ان کے معاصرین نے قوم کی اصلاح کے لیے ایک وسیلے کے طور پر مضمون لکھے، جسے کہا تھا کو تہذیب الاخلاق نامی، جو رسالہ سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا۔ اسی لیے کہا تھا کو جدید انصاف پردازی کا بانی سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دیکھو جو ہے اصلاح کا سر سید کی جو تحریک تھی، علی گڑھ تحریک، جنہوں نے علی گڑھ بنایا تھا سر سید احمد خان نے، جیسے مدرسۃ العلوم کے نام سے علی گڑھ میں یہ شروع کیا تھا، علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے آج ہم جانتے ہیں، ہے نا۔ تو ان کے اصلاح کے لیے جو ہے جو بنائے گئے یہ تھے مضامین لکھے تھے تہذیب الاخلاق میں، تو یہ تھے اپنے معاصرین قوم کی اصلاح کے لیے مضمون لکھے گئے۔ اس عہد میں عوام میں ذہنی بیداری کر سر سید اور ان کے معاصرین نے جو ہے، جیسا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حلی وغیرہ نے جو ہے قوم کی اصلاح کے لیے
बहुत सारे मज़ामीन लिखे और सर सैयद अहमद खान की जो तहरीक है वो तहरीक अलीगढ़ तहरीक कहलाती है। अब देखिए जान पहचान सैयद सुलेमान नदवी 22 नवंबर 1884 को देसीना बिहार में पैदा हुए। उनके अजदाद में बड़े बाकमाल लोग गुजरे हैं। इब्तिदाई तालीम उन्होंने समाजी रिवायत के मुताबिक घर पर ही हासिल की। फिर बिहार के मुख्तलिफ मदरसों में दाखिल किए गए। उसी ज़माने में लखनऊ में दारुल उलूम नदवतुल उलमा का क़याम हुआ। सैयद सुलेमान नदवी ने 1901 में यहाँ दाखिला ले लिया और कई उलूम में दस्तरस हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद वो सहाफ़त से भी वाबस्ता रहे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल में इदारत की। फिर किसी वजह से ये मुलाजिमत छोड़कर वो पूना महाराष्ट्र चले आए, जहाँ वाडिया कॉलेज में उन्हें फ़ारसी का उस्ताद मुकर्रर किया गया। यहीं उन्होंने अबरानी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इस्तेदाद पैदा की। शिबली नोमानी के इसरार पर सैयद सुलेमान नदवी ने आज़मगढ़ में शिबली के कायम करदा इदारे दारुल मुसन्निफीन की जिम्मेदारी संभाली। देखो आज भी दारुल मुसन्निफीन जारी है, जो दारुल मुसन्निफीन के जरिए से जो है आज भी उर्दू की किताबें जो है आज़मगढ़ में ये शाये होती हैं। अगर हम देखेंगे और आगे देखो सैयद सुलेमान नदवी एक बुलंद पाया मुसन्निफ थे। उन्होंने मज़हब व फ़लसफ़ा, तारीख़ और ज़बान व अदब में आला पाए की तनकीदी और तहक़ीक़ी मक़ालात लिखे। सीरत हज़रत आयशा, अर्जुल कुरान, खुतबात मदारिस, नक़ूशी सुलेमानी वगैरह उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। मौलाना शिबली सीरतुन नबी के नाम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिख रहे थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें काम मुकम्मल न करने दिया। ने सैयद सुलेमान नदवी से इसरार किया। सैयद साहब ने 6 जिल्दें मजीद लिखकर उसे मुकम्मल कर दिया। वो एक अच्छे शायर भी थे। उन्होंने कराची में 1953 में वफात पाई। सैयद सुलेमान नदवी की अब आगे देखिए तस्वीर और उनके एक तसानीफ का अक्स आपकी नजर। अब देखिए तहनीत के अगर हम ठेठ माने करेंगे तो हिंदियाना कह सकते हैं। हिंदियाना तो कोई हिंदुस्तान के माने में इस्तेमाल हुआ है पर ये इस्तिलाह में असल में अरबों से चली। हिंदियाना करना या तहनीत करना ने किसी जबान के लफ्ज को अपने जबान में शामिल करना, ये इस्तिलाह जो है अरबों ने सबसे पहले शुरू की। तहनीत करना जो है जब वो किसी दूसरे जबान के लफ्ज को अपनी जबान के उसूल पर खिरात, अब तो खिरात करना से मुराद देखो यहाँ पर जो है काटना छाटना है ना, तो खिरात करके जो अरबी बना डालते थे यानी कि अपने जबान में जब इस्तेमाल करते तो अपने अरबी कवायद के उसूल पर जो है उस लफ्ज को काट छाट कर वो अपने जबान में शामिल करते, तो अपने इस अमल को तारीफ कहते। अरब लोग जो अपने अरबी में किसी दूसरे जबान के लफ्ज को जब अपने जबान में शामिल करना होता, इस अमल को जो है अरब लोग तारीफ कहते थे। यही कायदा अब देखो अरबों का देखा देखी फारसियों ने भी जो है अपनी जुबान में यह कायदा जारी किया और फारसियों ने जो है इसे तफरीज करके इसे फारसी बना लिया, यानी कि फारसियों ने उसे तफरीज कहा, तारीफ को उन्होंने तफरीज कहा और वो भी अपने जबान में जो है फारसी लोग भी जो है फारसी जबान में लफ्ज इस्तेमाल करने लगे। अब जबकि अहले हिंद यही करें यानी किसी दूसरे जबान के लफ्ज को अपने जबान के लिए उसूल पर तराश खराश करके अपने जबान में मिलाएं तो उसे तहनीत कहेंगे। अगर हिंदुस्तानी हम उर्दू वाले अगर अपने जबान में अगर किसी लफ्ज को जो है तराश खराश कर जो है उसको अपने कवायद के लिहाज से उसमें जो तब्दीली कर हम अपने जबान में जब किसी लफ्ज को शामिल करते हैं तो उर्दू वाले उसे तहनीत कहेंगे। उसूल जो है जबान के बढ़ने और फलने के लिए बहुत मुफीद है। अगर कोई जबान जब तरक्की याफ्ता जबान अगर कहलाना है तो उसके लिए ये उसूल ज़रूरी है कि दूसरे ज़बान के अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़बान में शामिल करें। ये करीब करीब दुनिया के सभी ज़बानों में चलता है। दुनिया के देखो यहाँ मुसन्निफ कहते हैं कि सभी ज़बानों ने दूसरे ज़बान का असर कबूल कर जो है अपने ज़बान में अल्फाज मिलाए हैं। अगर देखो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल जो है अपनी लुगत में जो है दूसरे ज़बान के
लफ्ज जो है हर साल वो शामिल करते रहते हैं, उसमें इजाफा करते चले जाते हैं। तो बिल्कुल देखो, हमको भी किसी जबान को अगर, इसीलिए अंग्रेजी जो है दुनिया की तरक्की याफ्ता जबान कहलाती है। इसके माने बगैर मुमकिन नहीं कि जबान तरक्की कर सके, इसके बगैर जो है जबान की तरक्की करना मुमकिन नहीं है। बात यह है कि जबान जामिद चीज नहीं, जबान देखो जामिद चीज नहीं है, वो हमेशा बढ़ती फलती और अदलती बदलती रहती है। अब देखो, हमारे दरसी किताब की खास बात है कि भाई शुरुआत में गजल वगैरह में जो है एकाध जो है अपने जो पुराना असासा है, पुराने जबान अपने शुरुआती दौर में उर्दू के किस तरह से लिखा जाता था, नमूने के तो अपने दरसी किताब में, नहुम में और दहुम में जो है ऐसी गजलें अपने पास मौजूद हैं। जो जबान बढ़ना चाहेगी उसको दुनिया के दूसरे जबानों से सरोकार रखना पड़ेगा। अब देखो, दुनिया के दूसरे जबान से सरोकार रखना पड़ेगा। जो नए नए अल्फाज हैं, जो नई नई चीजें ईजाद होती हैं, तो दूसरे जबान ने उसके लिए कौन से अल्फाज अपने जबान में मुश्तमिल किए या शामिल किए, तो हमको भी उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कोई कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जो हम आज सुनते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज जो है उनके लिए जो मुश्तमिल जो लफ्ज है, हम भी हूबहू अपने उर्दू जबान वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो जबान के फलने फूलने में जो है ये बड़ी माउन और मददगार होती है। कौमों के मिलजुल के साथ उनकी बोली और लफ्जों की आमोदरफ भी लगी रहेगी। अब देखो, एक होता है बोली भाषा जो सिर्फ बोलने से ताल्लुक रखती है, उसे बोली भाषा कहते हैं, है ना। जो लिखी भी जाती वो जबान है, जो पढ़ भी सकते, बोल भी सकते, लिख भी सकते, वो जबान है। आपको जैसे कोकनी वगैरह भी देखो, ये तो बोली भाषा है। वराडी जो जुबान तुम देख रहे, जलगांव वगैरह के करीब जो वराडी भाषा वगैरह, वो सिर्फ बोली जाती, वो तहरीरी तौर पर उनकी कुछ ऐसे नकुश नहीं मिलते, ऐसे सिर्फ वो रोजमर्रा के बोलचाल के लिए इस्तेमाल होती है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कबीले, बिरादरी हैं जो उनके सिर्फ की अपनी अपनी बोली भाषा है और तहरीरी सूरत में वो वजूद में नहीं है। इसका असर यह होगा कि इसमें दूसरे जबानों के लफ्ज शामिल होते रहेंगे। अब देखो, लफ्जों के देखो हर जबान में जो है दूसरे जबान के लफ्ज भी जो है ये शामिल होते रहेंगे। हर जबान के लफ्जों में हुर्फों की खास तरतीब और तरतीब से खास शक्ल पैदा होती है ना। उसे खास तरतीब और उसकी खास शक्ल पैदा होती है। जिस तरह इंसान से बराबर है, फिर भी फिरंगी, हबशी, हिंदी, चीनी, तुर्की सबकी शक्लें एक सी नहीं होती। तो को जिस तरह से अलग अलग इलाकों में रहने वाले अलग अलग लोगों की सूरतें, शक्ल सूरत अलग अलग होती है। आप देखो, चीनियों के कद वगैरह देखेंगे, हबशी लोगों के कद देखो ऊंचे होते, काले होते लोग, उनके बाल देखेंगे। फिरंगी यानी कि अंग्रेजों का रंग रूप अलग होता, तुर्कियों के अपना उनकी अगर तुम बनावट देखेंगे उनकी एक अलग होती। हर एक का रंग रूप और नाक नक्शा एक नहीं होता, हर एक का नाक नक्शा वगैरह जो है एक नहीं होता, बल्कि हर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यही मुख्तलिफ बोलियां और उनके लफ्जों का हाल है। देखो, जो बोली जाने वाले लफ्जों का, जबानों का हाल भी बिल्कुल ये लोगों के रंग रूप की तरह बिल्कुल अलग अलग और जुदा जुदा है। इसीलिए एक कौम का आदमी जब दूसरे कौम की बोली का लफ्ज लेता है तो उसकी जबान की फितरत मजबूर करते है कि इरादे और एहसास के बगैर उसकी शक्ल बदल दे। इरादे और एहसास के बगैर क्या करता है, वो अपने लिहाज से उसकी शक्ल बदल देता है। हिंदुस्तान के बाहर का आदमी ख्वाह कुछ ही करे, वो हमारे हिंदी हुर्फों को भी न बोल सकेगा और न उसको कुछ न कुछ बदल देगा, और न वो हमारे लहजे से हमारे लफ्जों को निकालेगा, इसमें भी कुछ हेर फेर करेगा। हर आदमी देखो कोई चीज आती तो उसमें हेर फेर कर तब्दीली करते। अपने पास भी अगर कोई चीज है, बात से बात है, हम किसी की बात सुनते, वो बात में अपनी बात मिलाकर उसको बढ़ा देते। तो इसी तरह से हर कोई देखो जब लफ्ज आते, लफ्जों का मामला भी ऐसे, उसमें कुछ कमी बेशी कर काट छाट कर जो है उसके तलफ़ुज़ में, उसके लबो लहजे में बदलाव कर जो है हम क्या करते हैं, अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। यही हाल हिंदियों का भी है। अरबी के खालिस हुरूफ वो अदा नहीं कर सकते, आयन, हमजा और अलीफ में, और स में, और त में फ़र्क नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरे ज़बान का जो लफ्ज़ हमारे यहाँ आएगा वो जब तक अपनी बेगानगी छोड़कर बिल्कुल घरेलू न बन जाएगा, वो हमारे लिए देश में नहीं रह सकता। कि देखो उसके जो तलफ़ुज़ है ज़बान के, जो उसके अदायगी का जो मामला है, जब तक हिंदुस्तान के इलाकाई ज़बान में जो है जो उसके तलफ़ुज़ है उससे वो जब तक मेल नहीं खाएगा तब तक उसे कबूलियत हासिल नहीं होती। यही वजह है कि अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेज़ी वगैरह के जो हज़ारों लफ्ज़ हमारे ज़बान में आ गए हैं
وہ ہماری زبان کے قاعدوں پر چڑھ کر ہماری زبان کی شکل و صورت اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ تو کو چاہے فارسی کے لفظ ہو، عربی کے ہو، سنسکرت کے ہو، انگریزی کے بہت سارے الفاظ جو ہے آج ہم بے دریغ جو بغیر بلا جھجک جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ اتنے رچ بس گئے اپنے اردو زبان میں کہ لگتا ہے کہ یہ انگریزی کا لفظ جو ہے کبھی کبھی ایسا لگتا کہ ہم جو ہے یہ اردو میں اتنا شامل ہو گیا کہ بھئی اسے پتہ نہیں چلتا۔ بہت سارے عربی فارسی کے لفظ بھی جو ہے ہم بولتے بولتے اس طرح بول جاتے ہیں کہ بھئی ہم کو پتہ بھی نہیں تھا بہت سارے کے الفاظ ہم کس زبان کے الفاظ ہم بول رہے ہیں۔ وہ ہماری زبان کے قاعدوں پر چڑھ کر جو ہے شکل و صورت اختیار کر چکے ہیں۔ عربی کا صحیح تلفظ تمنی ہے، مگر فارسی والوں نے اس کو لیا تو تمنا کر دیا۔ اب دیکھو تمنی لفظ عربی میں، فارسیوں نے جب اسے استعمال کرنا شروع کیا تو انہوں نے تمنا کر دیا۔ ہم نے بھی فارسیوں کی طرح دیکھا دیکھی اسی کو قبول کیا۔ عربی تماشی کو ایرانیوں نے تماشا کیا۔ اب دیکھو کیا تماشا لگا رکھا بولتے نا، تو عربی میں وہ تماشی لفظ ہے، فارسیوں نے کیا کیا اسے تماشا کے طور پر استعمال کیا۔ اور ہم اردو والے بھی جو ہے تماشا بولنا پسند کرتے ہیں، تماشا بولنا ہم بھی پسند کرتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے بہت سارے الفاظ ہیں۔ لالٹین کی اصل لینٹرن ہے، مگر ہم اس کو لالٹینی کی روشنی میں پسند ہے۔ اب دیکھو لفظ کیا تھا، ہم کیا بنا دے۔ لفظ تبادلہ عربی کے لحاظ سے غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمارے زبان میں صحیح ہے۔ اب دیکھو تبادلہ جو ہے نا، تبادلہ جو لفظ ہے، تبادلہ کے معنی اپنے پاس کیا ہوتے ہیں، دیکھو تبدیلی ہے نا، مبادلہ یعنی کہ بھی تبدیلی ہوتی، مگر اصل لفظ ہے تبادلہ نہیں بلکہ کیا ہے، دیکھو ہماری زبان میں صحیح ہے۔ اس کو چھوڑ کر مبادلہ یا تبادل بلوانے کی کوشش زبردستی، مبادلہ یا تبادل اس کو بلوانے کی کوشش ہمارے یہاں زبردستی کی جا رہی ہے۔ دیکھو اسی سے کسی زبان کی خود مختارانہ حکومت کا پتہ چلتا ہے۔ لفظ خواہ کسی قوم اور ملک کے ہوں، جب دوسرے قوم اور ملک کے زبان میں چلے جاتے ہیں تو اس کی مثال ان کی سی ہے جو پیدا کہیں اور ہوئے ہوں، لیکن جب کسی دوسرے ملک کی رعایا بن جاتے ہیں تو اسی دوسرے ممالک کے قواعد اور قانون پر چلا کرتے ہیں۔ کسی وقت یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ان کی پیدائش کہاں ہے اور یہ کس کی رعایت ہے۔ تو جب کوئی ایک شخص جب دوسرے علاقے میں جب چلا جاتا تو وہاں کے اس کو قاعدے قانون اسے ماننا پڑتا ہے اور قاعدے قانون پر عمل اسے کرنا ہوتا ہے۔ تو بالکل معاملہ ایسا ہی دیکھو، تو کوئی لفظ جب دوسرے زبان میں چلا جاتا تو اس زبان کے قاعدے اور قانون میں جو ہے اس کو بٹھا کر جو لوگ استعمال کر لیتے ہیں۔ کسی لفظ کو ہندوستانی بنانے کے بعد ہم کو حق ہے کہ ہم اس کے معنی سمجھے جو اصل معنی سے مجاز کے طور پر یا اس کے قریب ہونے یا کسی لگاؤ کی وجہ سے ہماری زبان میں پیدا ہو گئے۔ ہم مجاز کے طور پر ہے نا لغوی معنی یا تو مجازی معنی میں استعمال کے طور پر بہت سارے دیگر زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کی مثال بھی ایسی ہے، دیکھو جہاں پر مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ دیکھو اسی فکرے میں دیکھیے کہ وجہ عربی لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی منہ کے ہیں، اس سے رخ کے معنی پیدا ہوئے اور اس کے سبب ہی معنی پیدا ہوئے۔ خود سبب کیا ہے، عربی میں اس کے معنی رسی یا ڈوری کے ہیں۔ دیکھو سبب کے معنی رسی یا ڈوری کے، جس سے کسی چیز کو باندھا جائے، ہم کیا تو وجہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں سبب کو۔ اس سے عربی میں ذریعے کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ عربی کے لوگ اس کو ذریعہ کہتے ہیں، ڈوری کہتے ہیں، رسی کہتے ہیں، ہر ہم وجہ اپنے اردو زبان میں وجہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لفظ نقد کو دیکھیے کہ کیا ہے، نقد عربی میں ابھی معنی پرکھنے کے، نقد کرنا کے معنی پرکھنے کے، اس سے ریویو کے معنی میں آج کل نقد یا تنقید بولتے ہیں، چونکہ یہ پرکھے سکے جاتے ہیں۔ اس سے فارسی میں نقد کے معنی سکے کے ہوں گے اور دام کی صورت میں سکے دیے جاتے ہیں، اسی لیے اردو میں نقد دام کے معنی اس کے ہوئے جو فوراً دیے جائیں، اور نقد اور ادھار دو مقابل کے اردو لفظ ہو گئے، نقد اور ادھار ایک دوسرے کے۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 22 پر، ہندوستان زمینداروں کا گاؤں ہے نا، عربی میں اس کے معنی لگاؤ کے ہیں۔ علاقہ کے معنی دیکھو اپنے عربی میں لگاؤ کے معنی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر چیز سے آپ کو لگاؤ ہے، آپ کا علاقہ ہے۔ غدر کے معنی عربی میں بے وفائی کرنے کے ہیں، اس سے اس بے وفائی کو کہنے لگے جو فوج اپنے عہد کو توڑ کر اپنے افسروں سے کرے، اس فوجی بے وفائی کا نتیجہ بد امنی ہے۔ تو وہ جنگ غدر 1857 جو ہے، ہم سنتے نا جنگ غدر کہ فوجوں میں جو ہے خلبلی مچی تھی، آپ وہ پڑھیں گے تھوڑا سا
एक बादशाह की जगह पर जब दूसरा बादशाह तख्त पर बैठता हो तो उसको अरबी में जुलूस गैर अरबों ने इस्तेमाल किया, जिसके माने बैठने के हैं। और साले जुलूस यानी तख्त नशीनी, जब बादशाह बैठता है उसको जुलूस कहते हैं और उसके बैठने को तख्त नशीनी कहा जाता है। इस साल की इस्तिलाह बनी और चूंकि जब नया बादशाह पहली दफा तख्त पर बैठता तो दोस्तों उसको एहतिशाम और लाव लश्कर के साथ निकलता था, तो हिंदुस्तानी तो उसको एहतिशाम के साथ किसी मजमू को निकलने को जुलूस कहने लगे, यानी किसी मजमू को हिंदुस्तानी लोग जो है जुलूस कहते हैं। इसको अरबी से कोई ताल्लुक नहीं। और जब बादशाह और हाकिम दरबार में बैठते हैं तो हमने जुलूस से इजलास बना लिया, जिसके माने बिठाने के हैं। इजलास यानी कि बिठाने के, इजलास के माने। अब नए जमाने में अंजुमने और जलसों को भी इजलास होने लगे, जलसों के भी इजलास होने लगे। जिस जगह बैठे अरबी में उसके मजलिस कहते हैं। बाज़ उलमा और सूफिया कराम का एक तरीका इख्तियार किया कि खास दिनों में बैठकर लोगों के वाज़ व नसीहत क्या करते हैं और दर्द देते हैं। इस किस्म की नशिस्त और फिर उस नशिस्त की तकरीरों को मजलिस कहने लगे। हिंदुस्तान में ऐसी नशिस्तों को कहते हैं जिनमें लोग मजहबी और इल्मी तकरीरें करें या मरसिया पढ़ें, और उससे हम इसको इल्म मजलिस बनाया, जिसमें तहजीब व शाइस्तगी के साथ मजलिसों में उठने बैठने और सलीका और दिलचस्पी की बातें करने का ढंग सिखाए गए। तो यहाँ पर जिक्र देखो जो अपनी मजलिसें वगैरह किस तरह से होती है। एक दौलत अरबी लफ्ज है, इसके एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, इसके माने एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना है। अरब में भी जब मुख्तलिफ सल्तनतें यके बाद दिगरे बनी और मिटी तो सल्तनत को दौलत का नाम दिया गया और जमा दौल बनाई गई, दौलत की जमा दौल बनाई गई। इन मानों में आज भी दौलत बरतानिया, दौलत यूरोप हम बोलते हैं। सल्तनत हमारे हिंदुस्तान में भी लफ्ज़ बदौलत बोला जाता है, जैसे कहते हैं आपकी बदौलत ये मिला, और फिर बदौलत के जरिए माने में हो गया। खुशकिस्मती की बड़ी निशानी ज़र व माल है, इसीलिए उसके लिए ज़र व माल भी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, इसको भी दौलत कहने लगे। और इससे दौलत, दौलतमंद, दौलतमंदी के लफ्ज़ हिंदुस्तानी को हाथ आए। देखो दौलत, दौलतमंद वगैरह जो लफ्ज़ है, बदौलत से दौलतमंद, दौलतमंदी ऐसे अल्फाज जो है उर्दू ज़बान में और उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होने लगे। अरबी में गुस्से के माने हलक में किसी चीज़ के अटक जाने के, गुस्सा आना नहीं, किसी चीज़ के लफ्ज़ के अटक जाने के। हिंदुस्तान में उसके माने गैज़ व गज़ब के हो गए। खफा होना फारसी में खफा है और मानी वही गले में अटकने और फंसने के हैं। हिंदुस्तान में खफा होना नाराज होने के मानी में। देखो अरबी में क्या गुस्सा होना के माने हलक में किसी चीज़ का अटकना, हिंदुस्तान में गैज़ व गज़ब उसको इस्तेमाल किया गया, खफा होना। देखो बाद लफ्ज़ ख्यालात की बदौलत हाथ आए। अरबी में फलक आसमान को कहते हैं, चूँकि नजूम और ज्योतिष ने हमको यकीन दिया कि हमारी सारी मुसीबतें आसमान की गर्दिश का नतीजा है। इससे हमने फलक से फलाकत बनाया और इससे फारसी की तरकीब देकर फलाकत ज़दा किया, फिर इसको अरबी समझकर इसके मफलूक बना लिया और अरबी इजाफत देकर मफलूक का हाल कह दिया। अब देखो मफलूक का हाल हम इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से दूसरे ज़बान के अल्फाजों को, थोड़ा सा ये बारीकी का मामला है, फेल फाइल मफूल वगैरह का अगर बारीकी से आपको अगर इल्म है तो उसको समझना अपने लिए आसान है। हालांकि इस के मानों में अरब जानता भी नहीं। इस किस्म के हज़ारों लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ हैं जो अपने ख़ास मानों में हमारी ज़ुबान के ख़ास लफ्ज़ हो गए। यही हाल फ़ारसी का भी है। ऐसे हज़ारों अरबी लफ्ज़ जो अपने उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे हज़ारों लफ्ज़ फ़ारसी के अपने ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। फ़ारसी की बहुत सी तरकीबें हैं जिनको हमने हिंदुस्तानी मानों के लिए इस्तेमाल हिंदुस्तानी लफ्ज़ बना लिया। फ़ारसी में दान